намехост, ҳаргиз намехост ки бо рӯзноманигорон ҳамсуҳбат шавад, яъне хеле хоксор буд. ӯ бисёр ҳамин шакарова нағз медид. ҳамин куштингирам шида буд, авқати дӯстдоштаи шакаров буд. орзу доштанд ки морам варзишгар шавем, пайравӣ бобо кунем. бечорагон, нотавонон, маъюбон, анами табақаи авлод бисёр ёрдам мерасонд. кай ки меомадам дан пеш кавгоштагӣ буд, кавгбозия нағз медидан, дӯст медоштам. як марди баномус буд, нанг. Саидмумин Раҳимов. ӯ бо ҳунари сари китф зӯри бозуи тоҷикро ба тамоми ҷаҳон нишон дод ва исбот намуд ки мардуми тоҷик чунин шермардони ҷасуру далер доранд. Саидмумин Раҳимов. мо бо ӯ аз солҳои 61 шиносоӣ доштем, чунки дар як ноҳия дар мактаби миёна таҳсил мекардем. мо дар дедоми танобчӣ мегуфтанд, ноҳияи Темру Малик Озира, он касо дар қишлоқи Ҳасанбеки Ҷорубқон. агар дар санъати синемо мо бо ному насаби устоди бузургвор Ҳошим Гадоев ифтихор карда бошем, пас варзиши миллат, умуман варзиши миллати тоҷик, варзиши миллӣ бе нобиғаи асли худ, паҳлавони нотакрор, нахустин ғолиби мусобиқаи ҷаҳон дар соли 1975 устоди шодировон Саидмумин Раҳимов ҳеҷ аст. деҳаи ҷорубқули ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон, Парчамоҳ, завҷаи паҳлавони номдори деҳа Абдумумин хеле зиёд мехост ба ҳамсараш писарчае таваллуд кунад, аммо духтар ба дунё омад. волидайни Саидмумин тақрибан 6-7 сол таваллуди писарашонро интизорӣ кашиданд. танҳо баъди гузашти солҳо орзуи онҳо амалӣ шуду Саидмумин ба дунё омад. мелоди ӯ ба санаи 15 июни соли 1946 рост омад. баъди Саидмумин бародаронаш пайҳам чашм ба олам боз намуданд. варзиши тоҷик бе пирӯзии Саидмумин Раҳимов дар назди мо тоҷикон ҳеҷ аст. زندگی ما نقد بود، مردک خوب بود، مردک خوشرو بود. همه در اردو حوث دیدنی او بود. همه میخواست که ای خودم باشه و همه گفتم ای ما باشه، هیچ کس نگیرش گفتم. Саидмумин Раҳимов дар хизмати мардум буд ҳамеша.
ما صنفی 6 میخوندم. این هم یک خاله داشت. همون خانه اومد من خیلی صنف 6 هم میخوندم که دختری بود بالای میشتگی بودم. مرا دید خیلی عاشق شد. آوردن مرا فوتیه کردن. بعد این صنف 8 گذاشتم. بعد این عسکری بودن. این خدمت کرد 3 سال خدمت کرد. اومد که من صنف 10 را تمام کردم. خیلی با میبینیم که مردا که بعضی بی خسرو گوشتینگیر اوچ خدا چمپیون شدگی نبود ولی همین گوشتینوی نمی ملی دا میره محلی دا میرفت و من با هم دیگره خیلی دوست داشتیم گپ زدیم خیلی توی کردیم هم دیگره گرفتیم. او در جارقل زندگی میکرد قشلو قشتگی بود نموش جارقل بود ایمو سویتسکی بود. جوانمرد بودن که در گوشتین ملی تاجیک و در گوشتین سامبو تحولات وارد کرد که حتی در مملکت روسیه که امی گوشتین سامبو با آنو خاص است راست گپ در نزد برآمد سیدمون رحیموف قائل میشدند. дар деҳа аслан гӯштин аз ҳунарнамоии наврасону ҷавонон оғоз мегардид. сипас калонсолон қувваозмоӣ мекарданд. рӯзе дар деҳа гӯштин барпо шуд. он замон саидмумин 14 ё 15 сол дошт. бачаҳои деҳ бо навбат гӯштин мегирифтанд. падари саидмумин мушоҳида кард ки писараш дар ҷои худ нишаста меларзад. тамоми баданаш меларзад. ларзааш маълум будааст. ӯ мехост гӯштин бигирад, аммо довар гуфт ки саидмумин рафта бо гунҷишкону сагҳо бозӣ кунад. ин сухани довар сахт таъсираш кард ва аз нанг дар ҳунарнамоии аввалаш бо усули сари севҷӣ рақибашро мағлуб кард. ин аввалин пирӯзии ӯ буд. саидмумин раҳимов як ҷавонмарде буданд ки сиру асрор ва нозикиҳои гӯштини соф миллии хоси ниёгонро аз устоди шодравон аз паҳлавони мардумӣ ғолиби бозиҳои варзишии ҷомеаҳои осиёи марказӣ ва қазоқистон имрӯз осиёи марказӣ мегӯянд шодравон искандаршоҳ раҳматуллое ки бо номи ҳалуки искандарӣ хеле машҳур аст нозикиҳои варзишро аз ҳамон кас омӯхтааст ва то ба охир дар амали худ дар рафтори худ ва мисли устодаш содиқ монданд. саидмумин раҳимов бо касе ки рафиқ мешид то абад рафиқро иваз намекард. бисёр хислатҳои ҳамидаи хуби инсонӣ дошт. саидмумин соли 1969 ки аллакай дар миёни гӯштингирони маҳаллӣ чун паҳлавони номдор шинохта шуда буд, ба факултаи забон ва адабиёти руси донишкадаи омӯзгории шаҳри кӯлоб дохил мешавад. баъди 2 соли таҳсил ҳуҷҷатҳояшро бо тавсияи устодону рафиқонаш тариқи гузариш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии пойтахт месупорад. қариб 10 сол зиндагӣ кардем қишлоқда. بعد با کلوب دا اومدیم داخل شد. اینجا در 2 سال خوند با ایجاره اومد شنبه. به شنبه دا اومد همه جده خیلی مشق کرد، هم کار کرد، هم خوند. و ما را گرفت آورد همینجا. همینجا 1-2 سال 3 سال زندگی کردیم. بعد مالداوی رفت، کشتینگیری رفت. خیلی افتخار دارم که نبرای اولش میباشم. یکمین نبرش من هستم. بعد از من دودرم سلطان است. خیلی شاد هستم که این چونین بابا دارم. ما ورزشگران خوب
ҷавонони баркамол дорем, вале он салосат, он нафосат ва он назокати гӯштине ки мо дар ҳангоми паҳлавонии шодравон акаи Саидмуъмин Раҳимов медидем, мутаассифона эҳсос карда наметавонем. Саидмуъмин Раҳимов ватандӯси ҳақиқӣ буд ва имрӯз ӯро наздикону пайвандон, набераҳову ҳамкасбонаш бо ҳасрат ёд меоранд. То синни 4 солагӣ, 5 солагӣ ҳамроҳи бобоям ва бибиям ҳам якҷоя зиндагӣ мекардем, ҳамроҳи модарам. Дар як ҳафта 4-5 бор пеши бобом мебиомадам дар вақти хурдсолӣ. ҳамин хотираҳо хело дар хотир ҳаст. 3 фарзанд дорам, ҳамин 2 бача дорам, 1 духтар. ҳамин чи қане ки ма ҳамура дӯст медоштам ва мара бисёр дӯст медошт. то рӯзи мурданша мо ҳамдигара нағз медидем, ба маслиҳат будем. Човандозӣ, бузкашӣ ва кавбозиро бисёр дӯст медоштам. ба дараҷаи чусту чолок будам ки то 26-28 маротиба дар якним дақиқа ҳарифро ба замин ҳаво медодам. баъд аз ин муддати 1 сол бо сабаби нохуб будани саломатиаш дар ягон мусобиқа ширкат карда натавонист. Пояшро ҷарроҳӣ карданд. Миниск меге мо зону лат хӯрдагӣ, зарб хӯрдагӣ буд ва оператсия кард. Ҷарроҳӣ кард. ӯ сол рафта аз Эрон натавонист рафта. Дар вазни ин Тедашвили грузин чемпион шид аз собиқи иттиҳоди шӯравӣ. Дар симои паҳлавон ки аллакай аз давраи паҳлавонаш 47 сол мегзарад, мутаассифона гӯштини миллии тоҷик чунин як абармадро ба мисли Саидмуъмин Раҳимов надорад. Мо дорем дар гӯштинои мисол Самбо дзюдо паҳлавононе дорем ки дар ҳақиқат доди гӯштинро доданд. Мутаассифона ба ҳамин чиз мо ноил нагардида истодаем ва шояд дар ин ҷо федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҷавонон варзиш ва савоии назди ҳукумати Тоҷикистон, баъд 42 мактаби варзишӣ ки бевосита ба гӯштини миллӣ сару кор доранд, бояд ки хубтару беҳтар кор кунанд. баъди барқарор кардани саломатиаш ӯ дарҳол ба майдони машқ баргашт ва муддати тӯлонӣ тамрин мекард. дучархаронӣ, оббозӣ, давидану ҷаҳидан ва амсоли инҳо. дар пеш ӯро 5-умин спартакиадаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ интизор буд. агар дар ин спартакиада аввалин намешуд, ба чемпионати ҷаҳон роҳ намеёфт. спартакиада дар шаҳри Тифлиси Гурҷистон доир гардид. тобистони соли 1975 Саидмуъмин пайи тамринҳои шабонарӯзӣ дуразану фарзандонаш буд, фақат ба хотири ҳимояи шарафи як миллат. Як мусобиқа ки мебаромад, то як мора набудохе. аз хурдтарин пирӯзии варзишгари хурдсол шодӣ мекард. шаҳри Мински, Беларусия, чемпионати ҷаҳон. Саидмуъмин Раҳимов Тоҷикистонро дар вазни 100 кило муаррифӣ мекард. дар ин чемпионат самбочиён аз иттиҳоди шӯравӣ, ҷопон, моғолистон, булғористон, Испания, Британияи Кабир
ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و لهستان شرکت داشتند. رقابت نخستین او با مغول انجام یافت. مغول را مغلوب کرد. یکمین واقعی گویم که سخت‌ترین و وزن‌ترین وای با هولانباتور بیانمونخ بود. منگولیا، مغولستان که وای چمپیون جهان بود از گشتین طرز آزاد و بسیار پهلوان شناخته جهان بود. اگر مربی 45 دقیقه برای مشق و تمرین شاگرد جدا کند، پس تیمور رحیمی در بدل 3 ساعت رسم 3 ساعت طولانی در مشقگاه بود. یگان دقیقه رو صرف نظر نمیکرد و بیهوده نمیگذراند. سعید مومین آخرین رقیبش را از نمایندگان اساسگذار گشتین زیودو در 11 ثانیه به زمین افکند و عنوان چمپیون جهان را به دست آورد. اکنون او دیگر چمپیون جهان بود. خلاصه همه واقعیش برید و چمپیون جهان شد. چمپیون جهان شدگیش دا ما خانه مادرش دا بدیم. های پیش هم خانه دا با شادی و خرسندی کردن، باز موازی کردن. با اومد مرا با گرفت اومدیم دوشنبه خرسندی و شادی قطعی. ما هم گلدسته گرفتیم، دیگر رفتیم میدان هوایی قبول کردیم، بردیم تا 63 به خانه شد. چمپیون جهان شدن، خیلی مردی با قوت. من حتما میخواستم رنگ هوایی شوم. اما وقتی реанимация احیاگری در خواب بود، بگویی من ساعتی 12 بودم. پیشکی یک تا شاگرد دیگر رستم افتن وای بود و سیداحتم پسرش با پسر دیگرش فخردین 4 کس بودیم. بعد اینا 2 کس گفتیم خیر روین ما شب میستیم و همین خیلی برآمده هم تا 6 هر چند دختر میگه که بیا یا وکالت کنیم. خوب که میگه شما وکال کنین مرا میکشین. کسل قم بود، چوش بیمار میگشت و جاگه دختگی خوب کدگی نیست. همین روز بردنش پگشت آوردن آردشن. کسل قم بود، مزش نبود آخه. مردی پرقوت، یگان مثلا کسلی، یگان چیز در وی نمیدیدم که گویم که بابایم کسل میباشد یا اینکه چی، برای که داروها استفاده نمیبرد. هیچگاه غم خودش بیرون نمیبرد. 13 فеврали соли 2009 шаҳри Душанбе қалби ҷаҳонпаҳлавони тоҷик абармарди ҷасур Саид Мумин Раҳимов аз тапиш боз монд. و یک خصلت داشت که هیچ وقت قطعی آدمو قچاق آغوش کرده سلام نمیکرد. اگر این ما بسیار نزدیک بودیم، یک ماه 2 ماه یگون زبار یگون جو یکدیگر نمیدیدیم، بعد آغوش میکردیم. همون بیگانی برو اومد ساعت 12 شب، 12 یک 10-15 تا گذشته بود، گفت خیلی برو خانه برو. گفت من نغزم. و خودش برای من گفتم خوب کنه جمیدن صدا ممکن نیست. نیگو هیچی گم نگید. همین خیلی گفت برای آمد کریدور همون
دهلیزدا بعد آغوش کشیدی گفت خی محمد رسولов سلام بگو خانه دا گفتم سحری چی بیاریم که گفت هیچی در کار نیست که سحری ساعتهای 9 بود جان سپارید وقتی من اومده بودم در همین جا در درون خونه امجد سون هم چیزو خط پیچوندگی در زمین ایستادگی یا دیدمش بعد وقتی تابوت برداشتند حرکت کردیم زور زدیم دست ما بالا میکردیم دست نمیرسید وقت مایده بودیم کمتر نه او همین جگه دختگی خوب کدگی نیزم بیمار میگشت و آنها میگفتی که هم مرده کسله میگشت که جای میفرودش میره میومد همین یک روز دا همین بردنش بالنیسا پگشت ساعتهای 9 دا دنیا گذشت من تنها در وقتی حالتی که به قبرستان میبردم در اون حالت رسیدم و اهمیت دادم که جای نبود که من خودم تابوت بابای خود رو دارم. اما ماشین ها بودن، آدم ها بسیار بودن، طرف لوچو بود. در خاطر هست، در خاطر میماند چه به خواب گذاشتن همون حالت. خودم کمتر علم میآید که خودم دستم نرسید در اون حالت. از آدم ها بسیار بودنش. 13 فوریه بود در خاطر است 2009. هر سال روزی یاد بودش اهل اویله همه کسا در همینجا از بابا یاد میاریم. نو شیرینی حیات حاضر بود. ما پیر شدگی بودیم دیگه به مسئله همدیگری مثال یک پیالک چای کده میشتیم خودم یک اونجا یک تماشا میرفتیم. البته رزق میشیم که همی رو ما ندیدیم. در 63 سالگیش ایدنیو گذشت 63. جسد پهلوان مرحوم سیدمومین رحیمов در آرامگاه لوچوب در قطار دیگر بزرگان ملت به خاک سپرده شده است و گاه گاهی سر قدم پیوندان و نزدیکان شاگردان و همسبقان به زیارتش می روند. ما نیز خواستیم در فرجام نوارگیری برنامه سر منزلش رویم و زیارتش کنیم. این در دل من می‌ایستد. من حتما برای فرزندان خودم، برای نبیرای خودم من از بابایم حتما قصه میکنم و نام وی را تا آخر عمر تا وقتی زنده ام نامش را پیش میبرم، حرکت میکنم. سالیان میگذرند ولی کارنمایی، سرسپردگی و نکهت پیروزی بر مردان جاده ورزش خاصتا دیگر نمودها تا دیر باز از خاطرات زدوده نمیگردند. اختری بود و آمد رفت